Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki kembali pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita memasuki Unit 8, Our House atau rumah kita. Hari ini kita akan membahas langsung Unit 8 ya. Jadi hanya ada satu pertemuan. Video ini agak panjang, semoga dapat dipahami nanti ya. Di Unit 8, kita belajar things around the house. Benda-benda yang ada di sekitar rumah. Lalu, describing what is in the rooms of a house. Mendeskripsikan apa yang ada di ruangan yang ada di dalam rumah. Oke, karena pembahasan hari ini agak panjang, disimak baik-baik ya. Siapkan student book dan pensilnya. Sekarang, kalian buka student book halaman 88. Kita akan menambah 8 kosakata baru tentang benda-benda yang ada di sekitar rumah. Oke, dengarkan dulu ya. Table, sofa, lamp, plant, window, rug, door, picture. Dengarkan kembali. Table, sofa, lamp, plant, window, rug, door, picture. Siapkan pensilnya, kita artikan ya. Table, Meja, sofa, sofa, lamp, lampu, plant, tanaman, window, jendela, rug, karpet, door, pintu, picture. gambar atau foto. Kita lanjut. B. Look and listen. Perhatikan kembali ya. Welcome to my house. This is my living room. There are 2 windows. There is a sofa in front of the windows. There is a rug. There is a table on the rug. There is a TV and a stereo. Do you want to watch TV? C. Listen and point at the picture. Oke, sekarang kalian perhatikan kembali benda-benda yang ada di dalam rumah. Table, sofa, lamp, plant, window, rug, door, picture. Sekali lagi. Table, sofa, lamp, plant, window, rug, door, picture. Oke. Kita perhatikan kembali ya. Sampai kamu benar-benar hafal dan mengingatnya. Table, sofa, lamp, plant, window, rug, door, picture. Oke, sekarang kita ke praktis.
Sudah mulai hafal ya? Coba pintu. Di sini ada pintu. Pintu bahasa Inggrisnya door, oke. Lalu lihat di sini ada tanaman. Tanaman bahasa Inggrisnya yang mana ya? Nih. plant, Oke, di dekat tanaman ada foto. Foto bahasa Inggrisnya. picture, Selanjutnya di sini ada meja. Meja bahasa Inggrisnya. table, Lalu lihat di sini di bawah meja ada karpet. Karpet adalah. rug, Selanjutnya di sini ada sofa. Sofa bahasa Inggrisnya sama ya. sofa, Selanjutnya di sini ada lampu. Lampu bahasa Inggris juga hampir mirip nih, tinggal ditambahin u aja. lamp, Nah, lalu yang terakhir ada jendela. Jendela bahasa Inggrisnya. window, Sudah mulai hafal ya? D. Sing a song. E. Let's skip Look dulu. at the picture and say. Kita langsung masuk ke grammar aja sayang ya. Perhatikan student book halaman 89. Kita di sini akan belajar kalimat menggunakan there is dan there are. There is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Di sana ada, seperti itu. Bedanya, there is digunakan untuk benda yang hanya satu, there are digunakan untuk benda yang banyak atau lebih dari satu. Contohnya, There is a lamp in the living room. di sana ada sebuah lampu di dalam living room. Living room artinya, ingat ya pelajaran kelas 1? Dulu kita belajar ada living room, dining room, bedroom, bathroom. Masih ingat? Living room artinya ruang tamu. Lalu, lihat contoh nomor 2. There are 2 lamps in the living room. Di sana ada 2 lampu. Ada 2 lampu di living room. Perhatikan bedanya. A lamp and 2 lamps. Di sini ada huruf A menandakan bendanya hanya satu. A lamp, sebuah lampu. Jadi dia menggunakan is karena hanya ada satu. Nah, untuk kalimat yang di bawah, 2 lamps, 2 buah lampu. Lihat, lamp ditambahkan huruf S karena dia ada banyak. Lalu dia juga menggunakan are, there are. Jadi, there is untuk yang bendanya hanya satu, there are untuk yang bendanya ada banyak. Artinya sama, ada. Oke, kita masuk ke gambar. Di sini sepertinya hanya contoh, jadi gambar dengan kalimat tidak sama ya. Sudah, yang penting kalian paham ya bedanya there is dengan there are. Ini contoh di sini. There are 2 lamps in the living room. Ada 2 lampu di living room. In artinya di. Kita lanjut. There is a table in the living room. Ada sebuah meja di living room. There are 2 sofas in the living room. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang, ini hanya contoh gambar ya. Tidak apa ya? Gambar dengan tulisan beda nih sepertinya. There are 2 sofas in the living room. Di gambar hanya ada 1 ya, tapi di sini ada 2. Sudah, yang penting kalian ngerti ya, paham bedanya there are dengan there is.
There are untuk yang bendanya ada banyak. There is yang bendanya hanya ada satu. There is a table. There are 2 sofas. Sofa ditambahkan huruf S karena ada banyak, jadi sofas. Di sana ada 2 sofa. Di living room. There is a plant in the living room. Ada sebuah tanaman di living room. There are 2 windows in the living room. Ada 2 buah jendela di living room. There is a rug in the living room. Ada sebuah karpet di living room. There is a door in the living room. Ada sebuah pintu di living room. There are 3 pictures in the living room. Ada 3 gambar atau 3 foto di living room. Perhatikan ya, masih ingat bedanya, jangan sampai lupa. There is a bla bla bla. Nah, kalau there are ditambahi dengan jumlahnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kata benda ditambahkan huruf S. Oke, kalau sudah paham. A. Listen and sing. Then circle. Buka halaman 90. Siapkan pensilnya. Dengarkan lagunya ya. Kita akan mengerjakan bagian A terlebih dahulu. I like your house. Your house is great. What's in the living room? Can you say? There's a sofa. There's a sofa. There's a sofa in the living room. I like your house. Your house is great. What's in the living room? Can you say? There are 2 lamps. There are 2 lamps. There are 2 lamps in the living room. I like your house. What's in the dining room? Can you say? There's a picture. There's a picture. There's a picture in the dining room. I like your house. Your house is great. What's in the kitchen? Can you say? There's a table. There's a table. There's a table in the kitchen. I like your house. Your house is great. What's in the bedroom? Can you say? There are 2 windows. There are 2 windows. There are 2 windows. Baik, kita langsung ke kuis ya. Pegang pensilnya, kita akan menjawabnya bersama-sama. Number 1, there is a or there are 2. Tadi di lagu, there is a sofa in the living room. Number 2, there are 2 lamps in the living room. Number 3, there is
a picture in the living room. Oh, in the dining room. Lalu, number 4. There is a table in the kitchen. Selanjutnya, number 5. There are 2 windows in the bedroom. Seperti ini jawabannya. Betul ya? B. Read and answer. Perhatikan bagian B. Dengarkan ya. Emma's bedroom. I have a new bedroom. There is a desk in my room. There is also a rug. There are 2 big windows. There is a plant by the door. Also, there are 2 lamps. One is on my desk. My room is nice and big. Oke, ini menceritakan tentang kamar tidurnya Emma. Kita ke kuis. Ayo, masih dipegang pensilnya ya. Number 1. There is a rug. Lalu, number 2. There are 2 windows. Jangan lupa, karena ada banyak ditambahkan huruf S. Number 3. There is a plant. Lalu number 4. There are 2 lamps. Jangan lupa tambahkan huruf S. There are 2 lamps. Seperti ini jawabannya ya. Kalau sudah, A. Make B. What is in your partner's living room? Ask and answer. Then, check and tell. A. kita langsung ke sini saja. A. Listen. Oke, karena kita hari ini 2 jam, jadi kita langsung menghabiskan 1 unit ya. Kalau gitu, buka halaman 92. Student book halaman 92. Di sini Ibu punya video. Dilihat dulu ya. Jim is coming. Everybody hide. Psst, Lisa, I see you. Hide behind the sofa. Okay, turn off the lights. There's one more lamp. It's on the bookcase. Surprise! Oh, it's not Jim. It's just Rob. Oke. Kita jawab. B. C. Read the story again. Then answer. Where does Lisa hide? Di mana Lisa bersembunyi? Tadi Lisa bersembunyi di mana? A. Under the lamp. B. Behind the sofa. A. Di bawah lampu. B. Di belakang sofa. Lisa bersembunyi di belakang sofa. Oh malah. Mana sih? Astagfirullah. Lalu number 2. Where is the lamp? Di mana lampu? Di mana lampu itu? A. On the bookcase. B. On the table. Lampunya ada di mana tadi? Di atas lemari buku atau di atas meja?
lampu ada di on the bookcase. Oke ya, kita lanjut. A. Listen and say. Nah, hari ini tadi kita sudah menambah 8 kosakata tentang peralatan di dalam rumah yang ada di living room. Hari ini kita juga akan menambah lagi. Jadi kita hari ini total ada 16 kosakata. Wow. Oke, dengarkan dulu ya. bookcase, bed, dresser, stove, television, mirror, chair, stereo, Sekali lagi. bookcase, bed, dresser, stove, television, mirror, chair, stereo. Kita artikan ya. Bookcase, Lemari buku, bed, tempat tidur, dresser, lemari baju, stove, kompor, television, TV atau televisi, mirror, cermin, chair, kursi, stereo. stereo. 8 kosakata ini sudah kita pelajari di kelas 1 ya. Jadi seharusnya sudah hafal. Oke. B. Listen and draw. Nah, ingat triangle untuk segitiga, rectangle untuk persegi panjang, circle untuk lingkaran, dan square untuk persegi 4. Pegang pensilnya ya, kita dengarkan perintahnya. Draw a circle around the word bookcase. Circle. Number 2. Draw a rectangle around the word bed. Rectangle. Number 3. Draw a square around the word dresser. Square. Number 4. Draw a triangle around the word stove. Triangle. Oke, lanjut. Number 5. Draw a circle and a rectangle around the word television. Circle and rectangle. Number 6. Draw a circle and a square around the word mirror. Circle and square. Number 7. Draw a circle and a triangle around the word chair. Circle and triangle. Oke, terakhir number 8. Draw a rectangle and triangle around the word stereo. Oh, rectangle and triangle. Baik, seperti ini ya. Kalau gitu kita bisa lanjut. C. Listen, then look at the pictures. Ask and answer. Oke, kita menambah 4 kosakata baru. Lihat nih ya, di sini tentang posisi. In front of, artinya di depan. Perhatikan ya, antara kucing dengan benang.
In front of di depan, lihat kucingnya ada di depan benang. In front of di depan, behind di belakang. Perhatikan gambar kucingnya, dia ada di belakang. On di atas. Perhatikan kucingnya, dia sedang di atas benang. Lalu next to artinya di samping. Perhatikan kucingnya di samping benang. In front of di depan, behind di belakang, on di atas, next to di samping. Oke, kita masuk ke kalimat pertanyaan. Where is the stereo? Where artinya di mana? Di mana stereo? It's on the dresser. Pertama, kamu dengarkan dulu kalimat pertanyaannya. Lalu kamu cari nih stereo ada di mana. Oh, ternyata ada di atas dresser. Jadi jawabannya, It's on the dresser. nah, kenapa it? It karena ini untuk kata ganti stereo. It untuk benda ya. It itu digunakan kata ganti untuk benda atau hewan. She untuk kata ganti perempuan, he untuk kata ganti laki-laki. Jadi di sini menggunakan it. It is karena pertanyaannya is dan emang hanya ada satu. It is on the dresser. On karena bendanya ada di atas. The dresser di atas dresser. Kita langsung masuk ke contoh aja deh ya. Perhatikan nomor 1. Where is the chair? Nah, lihat pertanyaannya. Di mana the chair? Perhatikan chair, the chair. The chair ada di depan bookcase. Jadi jawabannya, It's in front of the bookcase. It's in front of the bookcase. it is in front of the bookcase. It itu karena kata ganti chair. It is itu ada di depan bookcase. Ya, bisa dipahami. In front of artinya di depan. Lihat, dia ada di depan bookcase. Lalu lihat contoh nomor 2. Where is the stereo? Di mana stereo? Di mana stereo itu? Perhatikan stereonya. Dia ada di atas dresser. Jadi jawabannya, It's on the dresser. it's itu on di atas the dresser, lemari. It's on the dresser. Perhatikan posisinya ya. Stereo ini ada di atas dresser. Lalu lanjut number 6. Where is the TV? Di mana TV itu? Perhatikan TV-nya. TV-nya, si TV ada di atas bookcase. Jadi bahasa Inggrisnya, It's on the bookcase. it's on the bookcase. On, di atas. Itu di atas bookcase. Lalu number 4. Where are the lamps? Nah, di sini menggunakan are karena lamps ada 2. Perhatikan, di sini lampsnya ada 2. Tuh ya. Where are the lamps? Di mana lampu-lampu itu? Nah, di sini menggunakan they, bukan it. Karena it digunakan untuk benda yang hanya satu. Kalau bendanya ada banyak, mereka tetap menggunakan they. They are next to the bed. They are next to the bed. Mereka ada di samping tempat tidur. Next to artinya di samping. Pertanyaannya are, jawabannya are. Lanjut, number 5. Where are the chairs?
Di mana the chairs? Di mana kursi-kursi itu? Perhatikan, kursi-kursinya ada di mana nih? They're in front of the TV. Mereka di depan televisi. In front of. Di depan televisi. Ingat ya, kenapa menggunakan they bukan it? Menggunakan they karena chairs, kata bendanya ada banyak, ada lebih dari satu. Terakhir, number 6. Where is the stove? Di mana the stove? Di mana kompor itu? Perhatikan gambar kompor. Di sini kompornya ada di sebelah sink. Sink artinya wastafel. It's next to the sink. Itu ada di sebelah sink. Next to artinya di sebelah. Dapat dipahami? Kita hari ini belajar 2 materi langsung ya? Oke. Kalau gitu kita D. Chant. sudah selesai. Yuk kita tutup dengan What's in the kitchen? What's in the kitchen? What do I see? What do I see? There's a sink next to the fridge. A sink next to the fridge. That is what I see. What's in the bedroom? What's in the bedroom? What do I see? What do I see? There are 2 mirrors behind the dresser. 2 mirrors behind the dresser. That is what I see. What's in the living room? What's in the living room? What do I see? What do I see? There's a TV in front of the bookcase. A TV in front of the bookcase. That is what I see. What's in the dining room? What's in the dining room? What do I see? What do I see? There are 2 lamps on the table. 2 lamps on the table. That is what I see. Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Hari ini kita membahas habis unit 8. Tadi kita sudah belajar cara membuat kalimat beserta jawaban tentang benda-benda di dalam rumah. Hari ini kita juga menambah 16 kosakata tentang benda-benda di dalam rumah. Oke, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki listening section. Siapkan blok-blok dan pensilnya. Dengarkan dengan baik-baik. C. Look and listen. Write T for true or F for false. Number 1. This is a window. Number 2. This is a plant. Number 3. This is a table. Number 4. This is a rug. Number 5. This is a picture. Number 6. This is a door. Number 7. This is a lamp. Number 8. This is a sofa.
C. Listen and correct the underlined words. Number 1. There are tables in the dining room. Number 2. There is a window in the kitchen. Number 3. There is a rug in the bedroom. Number 4. There are pictures in the living room. Number 5. There are 2 plants in the hall. B. Listen and repeat. Check your answers to A. Number 1. Where is the stove? It is behind the sink. Number 2. Where is the mirror? It is on the dresser. Number 3. Where is the bed? It is next to the dresser. Number 4. Where are the chairs? They are in front of the desk. C. Look, listen, and write. Number 1. Where is the chair? It is on the rugs. Number 2. Where is the bookcase? It is next to the bed. Number 3. Where is the mirror? It is on the table. Number 4. Where is the chair? It is in front of the table.